Dia adalah orang yang luar biasa. He said, okay, no problem. Dia bilang tidak apa-apa. When you have time, come into my home Bila kamu ada punya waktu, datang ke rumah saya and read Bible in my home. dan baca Alkitab ini setiap hari. Then I start to read Holy Bible Dan saya mulai untuk baca Alkitab itu every day. setiap hari. Sometimes 10 verses, Kadang-kadang 10 sometimes chapter. 1 chapter, sometimes 2 chapter. Kadang-kadang 1 atau 2 halaman. I read Holy Bible. Saya membaca Alkitab. When I read Holy Bible, Waktu saya membaca Alkitab, at that time I pray. pada waktu itu juga saya berdoa And I say, Lord, dan saya berkata, Tuhan, not my will, tidak keinginanku, but your will be done in my life. tapi kehendak mulai jadi dalam hidupku. When I read Holy Bible, Waktu saya membaca Alkitab ini, at the same time I read Quran. pada waktu bersamaan saya membaca Al-Quran Then I comparison. dan saya membanding-bandingkan di antara What kedua is itu. the Bible say? Apa yang Alkitab katakan, What is the Quran says? apa yang Al-Quran katakan, What is the Bible say about salvation? apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan, What is the Quran says about apa yang salvation? Al-Quran katakan tentang keselamatan, What is the Bible say about eternal life? apa yang Alkitab katakan tentang What is kehidupan the yang Quran akan datang, says about apa eternal yang life? Al-Quran katakan tentang kehidupan yang akan kekal, What is the Bible say about forgiveness? apa yang Alkitab katakan tentang pengampunan, What is the Quran says about apa yang forgiveness? Al-Quran katakan tentang pengampunan. I comparison 2 years. Saya membandingkan selama 2 tahun. I read lot of books. Saya membaca banyak-banyak buku. I read lot of books. Saya membaca banyak buku Then I comparison. dan saya membandingkannya. So after 2 years, Dan setelah 2 tahun, I accept Jesus Saya Christ Amen. as my Master. Tuhan juru selamat saya. Because after 2 years, Setelah 2 tahun, I don't have any other way. saya tidak mempunyai jalan keluar. Only one way, Hanya satu jalan. and that is Jesus Christ. Yesus Kristus Tuhan. Because only the Son of God, Jesus Christ, Allah yang bisa I am the way. Saya percaya. I am the truth, Jalan and kebenaran, I am the life. jalan kehidupan. There is no any other prophet. Only the Son of God said, Anak Yesus. I am the way, I am the truth, and I am the life. Dan jalan yang hidup. So kebenaran that's hidup. why I accept Jesus Itu Christ. sebabnya saya menerima Tuhan Yesus Kristus. Because there is no salvation in Karena Islam. tidak ada keselamatan di jalan yang There is lain. no eternal life in Karena Islam. tidak ada keselamatan kekekalan. That's why I accept Him. Itu sebabnya saya menerima Yesus Kristus. Very shortly. Sangat singkat. Just give me 5 minutes. Berikan saya waktu 5 menit lagi Pak. So, after that, Setelah itu, I went to the church saya pergi ke gereja and I announced publicly, dan saya mengumumkan kepada umat-umat now I am Christian. bahwa saya orang Kristen. No more Muhammad Tahir. Tidak ada Muhammad Tahir lagi. Tahir Victor Paul. Tidak ada Tahir Victor Paul. Praise the Lord. Amin. And my mom and my dad Dan orang tua saya, ayah saya dan ibu saya and all my relatives, dan semua saudara saya, when they heard waktu mereka mendengar that now Tahir is a Christian, waktu Tahir orang Kristen, they all are against me. dan mereka semuanya against me, menolak saya. Because in Pakistan, Karena di Pakistan, Muslim people, orang Islam, they hate Christians. mereka membenci, They don't like Christians. mereka tidak menyukai orang Kristen. So that's why Itu sebabnya they all are shocked. mereka semua terkejut. What happened with you? Kenapa dengan kamu? Why you accept Jesus? Kenapa kamu menerima Tuhan Yesus? Why you deny Prophet Kenapa Muhammad? kamu menolak Prophet Nabi Muhammad? Why you deny Islam? Kenapa kamu menolak Islam? What is the wrong in Islam? Kenapa ada masalah apa dengan Why you Islam? deny Islam? Kenapa kamu menolak Islam? Then I say to them, Dan saya berkata kepada mereka, my mom and my dad, orang tua saya, ayah saya dan ibu and saya, all my relatives, dan semua saudara saya I say, berkata, you know why I accept Jesus? kamu tahu kenapa saya menerima Tuhan Yesus? You want to know why I accept Kamu mau Jesus? tahu? Listen be carefully. Dengarkan baik-baik. My mom and my dad, Ayah saya, ibu saya, and all my relatives, dan semua saudara saya, listen be carefully. dengar baik-baik. Because Karena your Prophet Muhammad, Nabimu Muhammad, he is died dia mati and he is under the grave. dan dia dibawa. But my Savior, Tapi Tuhan saya, but my God, Allah saya, he died for my salvation. buat keselamatan But he saya. is not under the grave. Dia tidak ada di dalam He is alive. Dia hidup. He is risen from the dead.
semuanya ke dalam kematian. So he is not under the grave. Dan dia Amen. tidak ada dalam kematian. Your prophet, Nabimu Muhammad, he can't hear your prayers. dia tidak akan menjawab doamu. But my Lord, Tetapi Amen. Tuhanku, when I pray, dan Yes. saya he hears berdoa, my prayers. Amen. And he is Yes. always with me. dia bersama dengan saya. Amen. Then my parents Dan semua orang tua saya and my relative, dan semua saudara saya, they beat me 7 different times. mereka memukul saya 7 kali dalam Very berbeda-beda. badly. Sangat buruk. Almost like dying. Saya merasakan hampir mati 7 different times. 7 kali. Sometime 1 month, Kadang-kadang 1 bulan, sometime 2 months, kadang-kadang 2 bulan, 7 different times. 7 kali yang berbeda-beda. When they beat me, Waktu mereka memukul saya, They ask mengajar me. saya, mereka bertanya pada again and again, saya, setiap lagi dan lagi, deny Jesus. untuk sangkal Yesus, Deny tolak Jesus. sangkal Yesus, If you tolak deny Yesus. Jesus, Waktu kamu tolak Yesus, then you are living with us. dan kamu akan hidup bersama But saya. if you didn't deny Tapi Jesus, kalau kamu tidak menyangkal saya, then we kill you. kami akan membunuh kamu. We shoot you. Kami akan menembak kamu. Because I belong to a very rich family. Karena saya keturunan dari orang-orang kaya. My parents, they have a very good business in Orang Pakistan. tua saya mempunyai bisnis yang bagus di And they Pakistan. asked me, Dan mereka bertanya pada this is saya, very, very shameful for us in society. ini sangatlah memalukan di dalam lingkungan What saya. is the people says? Apa yang akan orang katakan? So you have to deny Jesus. Itu sebabnya kamu harus sangkal Yesus. If you deny Jesus, Kalau kamu sangkal Yesus, then you are living with us. dan kamu akan tinggal bersama dengan But if you kami. didn't deny Jesus, then we kill you, we shoot you. Dan kalau kamu tidak menyangkal Yesus, One day my mom and my dad, orang tua saya, they call my all relatives, mereka menelepon semua keluarga all saya, my uncle, aunties, all my relatives. semua keluarga saya, ayah, om dan tante saya. They get together in our home Mereka berkumpul bersama-sama and di they talking a rumah. lot of things. Mereka berkata-kata dengan banyak And hal. that night, Dan pada malam itu, they decide mereka memutuskan tonight is the last night. malam ini adalah malam terakhir. Tonight we kill you. Malam ini kami akan membunuh They kamu. call me and they ask me, Mereka memanggil saya dan berkata, if you deny Jesus, bila kamu menolak Yesus, then we are not shoot you. dan kami tidak akan But if you menembak didn't kamu. deny Jesus, then we shoot you, we kill you. Dan apabila kamu tidak menyangkal Yesus, kami akan membunuh kamu dan menembak kamu. This is your last night. Malam ini adalah malam terakhirmu. Tell us what is your final answer. Katakan pada kami apa jawaban terakhirmu. One of my first cousin, Satu dari sepupu saya, I am and my cousin, we have only 5 to 6 feet gap. Only 5 to saya 6 dan feet. sepupu saya hanya berbeda jarak 6 kaki. They stand in front of me. Dia berdiri di depan saya. He took gun on his hand Dia ada senjata api dalam and he asked me, dan dia berkata kepada saya, now we kill you, we shoot you. sekarang ini kami akan membunuh kamu. I ask you 3 times, Saya bertanya kepada kamu 3 kali. deny Jesus. Tolak Yesus, sangkal Yesus. Deny